Okay guys, welcome to my channel. We are going to talk about the asking direction according to www.englishgrammarhere.com. Okay. Asking direction. Okay, look at. Jadi kita akan mencoba mengupas tentang bagaimana cara bertanya tentang arah, ya, direction. Ya, dikutip dari www.englishgrammarhere.com. Oke, yang pertama adalah seperti ini. How do I get to library? How do I get to library? Bagaimana cara atau kalau harfiahnya bagaimana cara saya mendapatkan jalan untuk menuju perpustakaan gitu. How do I get the library? Maksudnya kalau terjemahan bebasnya jalan ke perpustakaan kemana sih? Seperti itu ya. How to get to library atau I'm looking for, saya sedang mencari jalan ya. I'm looking for to library atau can you show me on the map, please? Can you show me on the map, please? Ya, dapatkah kamu tunjukkan padaku map ya, map itu peta, please? Atau I'm looking for this address. Sambil menunjukkan ya ketika seseorang turis berjalan mau ke library tapi tidak tahu jalannya, tapi dia sambil menunjukkan peta yang dibuat temannya, misalnya I'm looking for this address, saya sedang mencari alamat ini, can you show me, ya, seperti itu ya, itu asking direction. Atau how do I find, bagaimana saya menemukan, how do I find, atau which the best way to, jalan yang terbaik menuju kantor pos di mana gitu. Which the best way to post office. Pardon me, I'm lost, how do I get to, pardon me, sorry, pardon me, I'm lost, saya tersesat, how do I get to post office, atau how do I get to school? Karena dia tersesat, dia asking direction. Atau could you direct me to? Could you? May I ask for some help? I need to get to. Bolehkah saya menyampaikan beberapa pertanyaan? Saya perlu ke jalan. I need to get to library atau I need to get to Jalan Sudirman, seperti itu. Itu masih bertanya tentang scope atau dalam domain asking direction. Next, how can we get to Hyde Park? Bagaimana kalau secara harfiahnya ini? Bagaimana cara kami mendapatkan Taman Hyde Park? Ya. Bagaimana? Maksudnya kalau secara biasa, bagaimana saya bisa tahu bahwa ini menuju Jalan Hyde Park gitulah, atau taman ini gitu. Atau dengan mulai is it far, ya. Is it far from here? Ini jauh gak gitu, atau ini jauh tidak. Excuse me, how can I go to? Bagaimana saya bisa sampai ke kantor pos, how can I get to post office gitu ya. Atau you have a map, do you have a map, ya, do you have map, kamu punya peta, Anda punya peta, itu bisa disingkat kalau sudah jago you have ya. Do you have itu jadi you have a map, hey buddy, you have a map, are you from around here, kamu orang di sekitar sini gitu. Itu asking direction. Tolong tunjukkan jalan ke kantor pos. Are you from around here? Okay, next. Where is? Atau excuse me, could you tell me how to get the bus station? Could you tell me how? Sudahkah kamu kiranya mengatakan padaku bagaimana atau kemana menuju stasiun bis? Where is the nearest post office? Jalan yang lebih dekat menuju kantor pos itu kemana ya? Gitu. Where is the nearest post office?
Atau can you tell me the way to the big hotel? Can you tell me the way to the big hotel? Ya, bisakah kamu katakan padaku the way to the big hotel? Maksudnya jalan menuju hotel yang besar. Are we on the road for London? Seperti itu ya. Jadi yang tadi diucapkan itu ada di domain atau ada di ranah asking direction. Okay, thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.